शहला मेरी क्लास फेलो थी। हम दूसरी जमात में साथ पढ़ते थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उन्होंने अपने घर में बैठक में खोल रखी थी। वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी एक अजाब होती है, ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बीमारी ना दे। बाप की अलालत से घर में फाके होने लगे। इन दिनों शहला की उम्र बमुश्किल 8 वर्ष थी और तीसरी जमात में थी। हम इकट्ठा स्कूल आती जाती थी। एक दिन उसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने में अम्मी के हमरा उनके घर गई। पता चला कि इसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, ये गुर्बत कैसी बुरी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां इसकी बींट चढ़ा दी जाती हैं। साले मोहम्मद शहला के अब्बू के कज़न का बेटा था। इसके चचा कमालदीन से दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैरियत पूछने अक्सर इनके पास आ जाता था। ये शख्स रहमदिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चचा कमाल की बीमारी में इनकी काफ़ी मदद की, इलाज मुआवजा भी कराया। दूर का रिश्तेदार था। ख़वातीन पर्दा ना करती थी। शैला तो कमसिन थी, वो यूं भी पर्दा ना करती और बेधड़क सामने आ जाती। इस शख्स की उम्र 40 पर थी और खालों का कारोबार था जो अच्छा जा रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याही जा चुकी थी। साले मोहम्मद की सेहत काबिल रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद वो 25 का लगता था। कद लंबा था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। दूसरी शादी के लिए काफ़ी कोशिश की मगर मौजू रिश्ता ना मिला। जाने कैसे इसके दिमाग में ये बात आ गई कि शैला जैसी कमसिन लड़की इसके लिए मौजू रहेगी। इस कुंबे की गुर्बत पर भी इसका दिल कुड़ रहा था। सोचा अगर यहाँ रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से बच जाएंगे। शैला के 5 बहन भाई थे। ये सबसे बड़ी बेटी थी। साले मोहम्मद अपनी माँ को ले आया, जिसने चचा कमाल से बात की और वाजे यूँ कह दिया कि तुम्हारे कुंबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त ज़रूरत है जो इन सबको संभाल ले, वरना तुम खुद तो टीबी जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तरे मर्ग पर हो। आज हो कल नहीं होगे। तुम्हारी 4 बेटियों और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह साले की माँ ने हमदर्दी जतलाई कि शैला के अब्बू रिश्ते पर राज़ी हो गए। 1 लाख रुपया इसी वक्त साले ने चचा कमाल के कदमों में रख दिया। यूं ये कुंबा मरते मरते जी उठा। शैला इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और इसकी समझ में ना आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इसे खबर ही ना थी शादी क्या बला होती है। माँ परेशान थी मगर बीमार शोहर के फैसले के आगे कुछ बोल ना की। इसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। 1 माह में ही शैला को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई, ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने इसका बाजू पकड़कर इसे घर के अंदर खींच लिया। वो टिक टिक बनी संवरी औरतों को देखती थी जो इसकी रुखसती लेने आई थी। ये अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों के जुर्मट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहाँ ना सहेलियाँ थी और ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चचा कमालदीन तो खाट पर पड़े खून थूक रहे थे और अजब वहशत ज़दा और पत्थराई आंखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई कोई ना था कि बहन के सर पर हाथ रखकर इसे रुखसत करता या वालिदैन इस बेजोड़ रिश्ते पर एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर, गुर्बत दूर करने की खातिर यह सौदा हुआ। शैला को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। माँ इस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो वो दाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कार की विंडो के पास जाकर देखा। मेरी सहेली सजी हुई गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो हैरत ज़दा निगाहों से बारातियों को देख रही थी। तभी इसकी नज़र रोती हुई माँ और बहनों पर पड़ी तो वो भी रोने लगी। दूल्हा बाप जैसा शफीक पास ही बैठा था और इसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहा था। शैला ने इस वक्त गोटे किनारी से भरा हुआ जोड़ा पहना हुआ था जो ससुराली इसे दुल्हन का रूप देने को लाए थे और इसने ईद का दिन समझकर खुशी खुशी पहन लिया था। आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई कार गली का मोड़ मुड़ते ही निगाहों से ओझल हो गई। अब खाला सलीमा के दिल पर आरी चली और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी अम्मी ने दौड़कर इनको सहारा दिया, बाजू से पकड़कर कमरे में जा लिटाया। कई दिन तक खाला बिस्तर से ना उठी। अम्मा ही घर से खाना पकाकर ले जाती और इन सबको खिलाती। ज़रा हवास में आई तो बताया कि साले मियाँ इनको 3 लाख रुपया नकद कारोबार के लिए दे गए हैं और इनकी बेटी का हक महर वो अलग देंगे। यानी बेटी की शादी का स्वांग रचा कर उन्होंने इस मासूम को बेचा था, क्योंकि 3 लाख रुपया इस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी। बारात के साथ शैला की खाला गई थी। इसने आकर बताया कि जब कार साले के घर पहुंची तो सारे रिश्तेदार कुर्बानी के इस बकरे के इस्तकबाल में लग गए। वो कार पर फूल पत्तियां निछावर कर रहे थे और पटाखे चला रहे थे। मकान काफ़ी बड़ा और कुशादा था। सामने बाग था। दूल्हा दुल्हन का कमरा कमाल मेहनत से सजाया था। बच्ची फूलों की सेज पर बैठी हर एक को बोलपन से देखती थी।
تبھی سالے کی بہن اس کے پاس بیٹھ گئی اور سمجھانے لگی، دیکھو یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ چیزیں قالین، سنگار، میز سب تمہارے لیے ہے، کار بھی ہے جس پر تم روز سیر کرو گی، اپنی امی کے پاس جاؤ گی نا۔ ماں کا ذکر آتے ہی شیلا بے چین ہو گئی، وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہجوم کے شور میں سمجھ ہی نہیں سکی کیا ہو رہا ہے، کار میں بیٹھ کر کدھر آ گئی ہے۔ چھوٹے بہن بھائی چھوڑ، بیمار ابا سے اوجھل، پیار کرنے والی ماں سے دور سوچیں اس کو پریشان کرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، اپنوں کو ڈھونڈتی، یکدم پھولوں کی سیج سے اٹھنے لگی۔ نند نے بازو سے پکڑ کر دوبارہ سیج پر بٹھا دیا اور جٹھانی اسے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، رونا نہیں، ہم تمہارے ہیں، گھر والوں کو یاد نہیں کرنا، وہ کل آ جائیں گے، بس آج کا دن نہیں آ سکتے۔ وہ پھر نہیں گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، کمرے کی ہر شے کو گھورنے لگی۔ جب سہیلیوں کے گھر جاتی تھی، ان کے گھروں میں اور میرے گھر میں یہ سب چیزیں دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ کہاں سے آ جاتی ہیں یہ چیزیں ان کے گھروں میں اور میرے گھر میں کیوں نہیں، یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ سنگار میز اور اس میں رکھا ہوا سامان، اور اب یہ سب کچھ یہاں موجود تھا۔ یہ سب کہہ رہے تھے رونا نہیں، اداس مت ہونا، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، میری ہیں، تو پھر میرے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سب میرے گھر پہنچا دیں تو ہم بھی امیر ہو جائیں۔ تھوڑی دیر وہ بولی، مگر جب رات ہو گئی تو گھر والے یاد آ گئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں مگر ماں باپ تو نہیں ہیں۔ وہ اپنی نند سے پوچھنے لگی، گھر کب جائیں گے؟ مجھے اماں کے پاس جانا ہے، ضد کرنے لگی۔ نہیں ابھی چلو، میں یہاں نہیں سوؤں گی، واپس گھر جاؤں گی۔ سالے محمد کی بہن کا دل بھر آیا، اس نے ننھی منی گڑیا کو باہوں میں بھر لیا، سمجھانے لگی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب یہی گھر تمہارا ہے، تم اب سسرال میں ہو، کل تمہاری امی بہن بھائی آ جائیں گے تم سے ملنے، گھبراؤ مت، مہمان ابھی تک گھر میں تھے۔ عورتیں دلہن دیکھنے کمرے میں گھسی آ رہی تھی۔ نند تب جلدی سے اس کا گھونگھٹ ڈالنے لگتی اور پرس ہاتھ میں دے کر کان میں کہتی، سر جھکا کر بیٹھو۔ معصومیت غضب ڈال رہی تھی، جو عورت دیکھتی دل تھام کر کہتی، ہائے اللہ، اتنا ظلم۔ رات کے 10 بج گئے، شیلا پر تھکن سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ تب اس کی نند اور جٹھانی نے عورتوں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دلہا اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی دلہن کو خوبصورت زیورات کا سیٹ دیا، مگر اب وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے نیند آ رہی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ سالے محمد اس سے ایک بات نہ کر سکا، حالانکہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اٹھو دیکھو کتنے خوبصورت زیور تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ سو چکی تھی۔ سوتی ہوئی بچی پر سالے کو رحم بھی آیا اور پیار بھی۔ اس نے ماں سے کہا، اماں تم اس کے پاس سو رہو، میں بیٹھک میں سو جاتا ہوں۔ اگلے دن اٹھتے ہی اس نے ادھر ادھر جھانکا، پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تب ہی ساس نے سمجھایا، بیٹی یہ تیرا گھر ہے، ماں بھی آتی ہوگی مگر وہ اپنے گھر سے آئے گی، تیرے گھر تجھ سے ملنے، اور ماں کا گھر تیرا گھر نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے ساس کا ہاتھ جھٹکا اور پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تب نند نے آ کر اس کو بہلایا اور ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرایا، پھر نہلا دھلا کر سجا دیا، دوبارہ دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ دوپہر کے بعد ہم تم کو سیر کرانے لے جائیں گے، سالے تم کو بازار لے جائے گا، جو شے تمہارا دل چاہے خرید لینا، اور پھر کار پر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ ماں اور بہن نے سالے کو سمجھایا کہ یہ بہت کم عمر ہے، کچھ دن اس کو بالکل تنگ نہ کرنا، بلکہ جو کہے وہی کرنا۔ ہم سب اکٹھے گھومنے پھرنے جائیں گے تاکہ شیلا ہم سے مانوس ہو جائے۔ اب وہ روز شام کو کار پر سیر کرنے جاتے، شیلا کو چیزیں خرید کر دیتے، تحفے لاتے۔ وہ بچی تھی، خوش ہوتی تھی ان باتوں سے۔ انہوں نے اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا۔ رات کو ساس اپنے پاس سلاتی تھی، دن کو نندے ہاتھوں میں ہاتھ لیے رکھتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ خوف و اجنبیت دور ہو گئی۔ وہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن میکے بھی لیے جاتے تھے۔ 4-5 گھنٹے بہن بھائیوں میں رہ کر آتی تو خوش رہتی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے سرکنے لگا۔ یہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ننھی منی شیلا کو اتنے پیار سے رکھا کہ وہ گھر والوں کو بھول گئی، اور اس کو سمجھ میں آتا گیا کہ شوہر اور بیوی میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی کون لوگ ہوتے ہیں۔ سالے اس کا اتنا خیال رکھتا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی۔ لوگوں نے بہت باتیں کی اس ظلم کے بارے میں، کانوں کو ہاتھ لگاتے، مگر شیلا کے ماں باپ خوش تھے۔ ان کے تمام خدشات مٹ گئے تھے۔ سالے امیر آدمی تھا، ان کا خیال تھا اس طرح ان کی بیٹی کی قسمت چمک گئی تھی، وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے لیے فرشتہ رحمت بن گیا۔ سسر کا علاج کرایا، برادر نسبتی کو دکان کھول کر دی، اور سسر کے باقی بچوں کو اسکول میں داخل کرایا۔ اس مردہ کنبے میں اس کے پیسے نے جان ڈال دی تھی۔ یہ عجیب کہانی تھی۔ عمر رسیدہ شوہر کو کمسن بیوی اتنا چاہتی تھی کہ زمانہ حیرت زدہ تھا۔ کوئی شیلا کے خاوند کو عمر رسیدہ کہتا تو یہ اس پر پل پڑتی۔ خدا نے شادی کے 6 سال پہلے بچے سے بھی نواز دیا،
फिर तो ऊपर तले वो 4 बच्चों की माँ बन गई। बच्चों को दादी और फूफी ने पाला, क्योंकि वो बच्चों को उठाती थी तो इनकी माँ नहीं लगती थी। मैं शैला से मिलने गई तो वो बहुत खुश थी। शोहर बड़ी उम्र का था, मगर वो इसे बहुत चाहती थी, क्योंकि इसने शैला के घर वालों के लिए बहुत कुछ किया था। इन्हें फाकों और बीमारी से बचाया था, इनको नई जिंदगी दी थी। शैला अपने खावंद का हर हुक्म मानती थी और दिलो जान से खिदमत करती थी। शोहर के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। मैं इसे फूले ना समाते देखकर हैरान रह गई। खूबसूरत तो थी ही, ऐशो आराम की ज़िंदगी ने इसे और हसीन बना दिया था। 4 बच्चों की मां लगती ना थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। शैला की शादी को 20 वर्ष हो चुके थे। वो 28 वर्ष की हो गई थी और अब भरपूर जवान औरत थी। इस पर जवानी के साथ जोबन और रूप तो अब आया था, लेकिन इसका शोहर इन दिनों कुछ बीमार रहने लगा था। 60 साल की उम्र में भी वो उम्र रसीदा नहीं लगता था, मगर सुस्ती और इसमें हलाल इसकी डलती उम्र की चुगली खा रहे थे। अचानक एक रोज़ वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी ना था। एक रोज़ वो रात का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हुआ तो नींद में मौत ने गले से लगा लिया। जाने शब के कौन से पहर दिल का दौरा पड़ा और साले मोहम्मद वफात पा गया। सुबह जब हस्बे मामूल बेदार ना हुआ तो शैला ने जगाया कि उठिए, फजर की नमाज का वक्त निकला जाता है। मगर साले इस दुनिया में होता तो जवाब देता। शैला ने शोहर का जवाब ना पाकर कई बार इसे पुकारा। हर पुकार के बाद खामोशी थी। दिल दहल गया और फिर मामला समझ में आते ही वो चीख मारकर बेहोश हो गई। शोहर की मैयत को रिश्तेदारों ने संभाला, जबकि शैला को अस्पताल ले गए, जहां एक दिन कोमे की हालत में रहकर वो फौत हो गई। किसी को यकीन नहीं आता था कि 32 वर्ष छोटी शैला अपने शोहर साले मोहम्मद से इस कदर वालिहाना प्यार करती हुई कि वो इसकी वफात का सदमा भी बर्दाश्त न कर सकी और खालिक हकीकी से जा मिली। दोनों साथ साथ लहद में चले गए। इतनी रफाकत, ऐसा प्यार कभी किसी ने ना देखा होगा। मरने के बाद भी साथ निभा रहे थे। 2 जनाजे आगे पीछे दुनिया से गए तो हर आंख अश्कबार थी। एक बच्ची से औरत बनी थी, फिर 20 वर्ष की रफाकत से वो इसकी दोस्त, गमगुसार और जीवन साथी भी बन चुकी थी। इसके बच्चों की माँ थी, अपने ससुराल की आंखों का तारा और सास नंदों की चहेती थी। मेरी सहेली में कितनी खूबियाँ थी, गिनवाने बैठो तो गिनवा नहीं सकती। ये कुछ पुराने वक्तों की बातें हैं। आज तो शादियां, खेल और तलाक़ें आम बात है। बरसों पुराने लोग कैसी अनहोनी निभा जाते थे कि आज सोचो तो हैरत होती है। इन दिनों शादी के बंधन को वो अहमियत नहीं दी जाती और शादी को एक मामूली रिश्ता गर्दाना जाता है। मामूली बात पर अलहदगी और तलाक के केस आम हैं। मियाँ बीवी इस कदर नाजुक मजाज हो गए हैं कि मियाँ खराटे ले या बीवी पालतू जानवर रख ले तो इस बात पर तलाक हो जाती है। उम्रों का फ़र्क तो बड़ी बात है, रंगत के फ़र्क पर जीवन साथी को खुदा हाफिज़ कहते नहीं झिझकते। शैला ने तो खुद से 20 वर्ष बड़े शख्स के साथ ज़िंदगी के बरस ऐसे गुजारे थे जैसे कोई जन्नत में ज़िंदगी गुजारता है। इस वक्त जब इस 8 वर्ष की बच्ची का निकाह 40 के शख्स से हो रहा था, मोहल्ले की औरतें भी रो रही थी। मगर जिस तरह शैला ने समझौता किया और ज़िंदगी हंसकर गुजारी, इस पर दुनिया हैरत में थी। दुनिया में ऐसी औरतें बहुत हैं जिनके सब्र तो दब्बर की मिसाल नहीं मिलती। शैला के बच्चे आज भी अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। फूल इसकी लहद पर निछावर करते हैं कि ऐसी बेमिसाल माँ अब किसकी हुई।